Okay. Good evening mga boss. Welcome to rin sa ang Facebook page. Sa Boss Kay Sortres Guide, matatakaroon o combination for 3D or style Visayas o Mindanao, no? Para ugma. January 14, 2026. Adlaw na Merkoles. Paki-share lang ko mga bossing o paki-like, no? I-recap sa nato mga boss ang resulta karon sa 3D National ay ang proceed sa tuwang pang-draw guide para ugma. Okay, first draw 175 target all sharer. Sunod 469 rumble all subscribers. Ngayon last 486 rest back. Kung pa rest back 3 hits ta. Ni rest back pa jud. I-slide ato ang pahabol, no? Tulo ka combination na to pahabol sa ring PM, puro ligas. Okay, bawi lang ta ugma mga boss, no? Sa mga wala pa ka daog diha. Bawi lang mo ugma. Proceed na ta sa tuwang pang all draw guide, no? Para ugma. Sa ganalam sabay lang. Natay all draw guide. Ganun lang pick up lang ha. Hot combi. Okay, natay schedule tara ni, no? 179 168. Butangan ako ng schedule para di mo malimot. 058 o 379. So na ibutang na ko ani. Adrera. Boss, all schedule. Tanga to today. Pero ugma pa ni ha. All schedule today 3D STL pwede patdan, target rumble always para sure ball. Okay, piliin lang ninyo na mga super hot combination na to na ugma, no? Okay, proceed ta sa tuwang next guide na to. Pamitsa. Sa mga hilig na mamitsa. Natay 114. Sunod. Natay 151. Lion 150. Okay, natay missing. Para ugma, schedule po ni. Ayaw mo kumpiyansa ni kay basin mo igo ni siya 2 PM or pwede pod 9 PM. Okay, patdi, no? Patdi ayaw la lantawa. Okay, next ta sa to ang sunod pasakay numero 5. Best guide 3, 5, 8. Pwede po mo mag 4, 7, 5. Target rumble yapon para sure ball. Sa ganaan lang mo sabay ha. Sabay lang. Always sige punta guides only 3 mga boss. What I sure win. Okay, next last. Excuse me. Best tryo 5 0 2 target G's try all pwede riyapon target piso. Okay, kana lang mga boss ang ato ang guide para ugma sa kanal lang sabay lang. Paki like lang ko mga bossing o paki-share, no? Good luck, hope to win ta, and God bless all. Bye-bye!